asenso sa iligan. Daghang proyekto, edukasyon, ekonomiya ug turismo atong maangkon. Kuyog ta sa Solid 15. Solid, solid, solid 15. Solid, solid, solid 15. Muslim, lumad, Kristiyano, nagkahiusa kaninyo, magpadayon pag-asenso. Solid 15 kita, asenso Iligano. 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 Solid 15 kita. Sa pilalang ang mga tuig, ning asenso ng Iligan. Magpadayon, Iliganon, Solid 15 tang tanan. Para sa tong kaubaon, ato kining ipadayon. Magtangon na to ang kulor. Solid 15 tang tanan. Solid, solid, solid 15. Solid, solid, solid 15. Muslim, lumad, Kristiyano, nagkahiusa kaninyo, magpadayon pag-asenso. Solid 15 kita, asenso Iligano. 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 Solid 15 kita. Ampingan ang katawan, ampingan ang Iligan. Ampingan kinaiyahan, asenso ang Iligan. Ampingan ang katawan, ampingan ang Iligan. Ampingan kinaiyahan, asenso ang Iligan. Solid, solid, solid 15. Solid, solid, solid 15. Muslim, lumad, Kristiyano, nagkahiusa kaninyo, magpadayon pag-asenso. Solid 15 kita, asenso Iligano. Solid 15 kita, asenso Iligano. Solid 15 kita, asenso Iligano.